mati. Karena sampun mati kadin tuh berdepan apa, Pak? Setelah mati kadin tuh berdepan apa? Tak usah pikir jauh. Masuk ke liang lahat badan kau le serang panjang saja kadin tak saya terbuaki sareng Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika lebat isitung pemakaman Sayyidina Utsman bin Affan itu nangis mular. Ketika mular tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil liqa'illah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wa naf'al intifa' wa ifada wal istifada wal hadza la tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih wa dilalata 'alal huda wa du'a ilal khair. Amma ba'd, sahabatan kaula mulyaki, sahabatan kaula ta'zimi, para bengasepo, para masyayikh, para asatidz, wabil khusus Ustaz Bashiruddin kecukenan hadir tengah-tengah kak dintoh para habaib ban wabil khusus sahibul bait sahibul hajah tuan rumah Bapak Ahmad Ba'i Malak Mokah rabuna fatan kaula samunyan saja kak dintoh ceti kecemperan dalam badanah keluarga kak dintoh malar moga serta jahat ceti kabul sang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Se sakit pasai se penapa seteja pangaterona kabul sang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben semoga doa sekibur tuju aki dekat tuan rumah kak dintoh cukan tepe dafatan kaula sang macam saja. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah. Pertama-tama muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kalaban sataja peparingah kenikmatan sampun ibaringaki dak kafatan kaula ban panjang saja. Karena itu buaki kak dintoh nikmat sepaling raja yang ki kak dintoh dua kenikmatan sesenantiasa raja sebetulnya kenikmatan kak dintoh tapi selalu kelope sarang orang sarang manusia kak dintoh ki kak dintoh nikmat sehat sarang nikmat sempat badan kaulah dalam keadaan sehat ia remangken melemangken kak dintoh bancukan dalam keadaan sempat alhamdulillah bisa ngerabuin bisa hadir majlis ariyat kak dintoh supaya tetap istiqamah karena atasar dekah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al istiqamah khairum min alfi karamah. Percuma bisa ngaper gua, percuma bisa pan sepenapan ilmu tapi tak istiqamah di dalam keadaan ketakwaan dak kajun Allah Subhanahu wa taala mangkana patot beten kau oleh seremonian saja asokor dalam badana istiqamah malemang mangken karena istiqamah khairum min alfi karamah lebih bagus daripada andi sebu karamah. Bada orang umpaman agak tuan karamah tetapi tak istiqamah dalam ibadah percuma. Angoan orang silako ibadah kajun Allah Subhanahu wa taala tapi ndak tandi karamah. Intin karaman orang penikah istiqoman kak dintoh seteti jalan karoman. Malar moga beten kaula sama jangan saja istiqamah. Hadir dak kebagusan, hadir dak ke majlis-majlis taklim sebadah kerian kak dintoh. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin majlis ariyat rahimakumullah. Takwa keajunan Allah Subhanahu wa taala kak dintoh artina ba hiya imtithalu awamirillah azza wa jalla wa ijtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan.
sekocak takwa dak kajunan Allah Subhanahu wa taala ingki kak dinto imtithalu awamirillah ajalana ki dak ka perintah Allah Subhanahu wa taala. Penika takwa. Orang umpaman perintah Allah Subhanahu wa taala kak dinto banyak. Sepaling saya kenapa? Sepaling bagus kenapa? Ampun cantum maki dalam rukun Islam kak dinto. Pertama syahadat, dua iqamis salah wa itaiz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait ini istata'ta ilahi sabila. Pertama syahadat, ampun betul kau lah semenjak saja ampun Islam dari lahir. Makanya kocak mon Islam Indonesia gak dintoh Islam turunan reng sepo Islam potran juga Islam. Ampun astar ampun. Nomor dua iqamis salah. Acna lagi salat. As-salatu imanuddin. Salat gak dintoh tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Pasir orang yang saya cenang lagi solat, ampun cenang lagi agama Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Mbak. Solat kak dintoh minangkah jari jemari beten kau le seremenyan saja. Mon umpaman sedotan kak dintoh tekuk sareng gula kalaban lemak keriki kak dintoh tanyeng. Make cabut tu kak dintoh tak bisa, Pak. Penikah dasar. Coba kalak kerikik seebebe. Kerikik menapa menikah? Kelingking. Kalak. Teken-teken jauh-jauh ring matura. Pontut. Ki bisa napa punten? Merkem. Ki bisa. Sedotan penikah tak geger. Coba buka boleh. Jari manis. Buka gak adin to jari manis. Ki pakun. Tak geger saya hanya sedotan gak dinto. Buka boleh. Jari tengah gak dinto. Kita geger. Tetapi mon kadung jari telunjuk buka geger sedotan. Penikah saya kocak contoh mon peten kau oleh seramanya saja ating ke laki solat geger agaman ba. Geger agaman. Syahadat rukun jeka. Tapi tak apa jeng. Mon umpaman abek tak haji tak mampu. Ki bisa. Abek tak puasa mungkin berdasi sakit. Mungkin berdasi napa? Alangan, acelenan ki bisa. Zakat orang tak bisa zakat umpaman, tak mampu nunaikan zakat ki bisa. Tapi mon asolat, Pak. Makan solat kak dinto mon tak bisa manceng toju. Mon tak bisa toju tedung mereng. Mon tak bisa tedung mereng agentang. Mon tak bisa agentang kedepan mata. Mon tak bisa kedepan mata solatin gak dinto saking wajib solat. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa-siapa orang si ampun ating ke laki salat faqad hadamaddin, ancor agaman. Tau sa ancor agaman. Bude situng artis kak dinto. Ada bu. Engkau lambat nabang tunya. Penikah ampun viral. Nabang tunya. Tunya saya tabang. Bila engkau nabang tunya, mak tunya tambah jauh kan kau. Nget. Tetapi coba orang saya tabang berarti orang jadi penting cepon menikah. Lu engkau jadi orang penting, mak engkau saya tabang. Akhirnya kenapa saya kelaku sering artis menikah? Apakah ada kak dinto solat tu ekrena. Solat kocar kacir dibenahi dari mulai solat sopun jaga sebelum sopu pas asolat sopu mari sepenikah pokon gan adan mangkat apa jeng adan apa jeng tak tahu mana no mak semangkin tebun penikah terbalik tunya sebang nabang sengko sampai engkau tandi bektoh untuk nabang tunya sentar ke sengko lepas nikah Pak gunakan peten kau le seremanya sejak tetik orang si penting apentingan bi tunya
daripada tunnya saya kepentingin sareng beton kau lah. Bahkan badah orang di pabrik raja kayak penikah mun kadung berhenti produksinya, penikah kerugian 100 miliar. Kenapa tuh bun sia ketuan pabrik penikah torot mak rogi kok 100 miliar. Sepenting kok tak rogi ya junan Allah Subhanahu wa taala. Tang agama tak elang. Bisa betul kau sering menyantai je. Ya betul kau langsung menyantai je. Hayalas solah haluk kelur apa ya hayalas solah. Kita salatu wassalamu alaik adzan nomor 2 pun. Umpaman duhur. Salatu wassalamu apa? Hayalas solah dan duhur. Haluk kelunya. Saya kuah. Dapat mare adzan lestari ampun adzan. Kucem akhir kol 2 je. Dapat pas assalatu wassalamu alaik para adzan asar. Aduh, kelopahin tak pujang duhur. Benih keng kelopahin keng enteng sampean. Lepas ni ke Pak tengah teh. Maka takwa sekoja takwa hiya imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ban atingkah laki napa? Setaja larangan Allah Subhanahu wa taala. Sirran wa alaniyatan. Baik secara terang-terangan atau secara tersembunyi. Betul kau laser manjan saja kadin takut takwa kajun Allah Subhanahu wa taala. Bahkan angon iya coba orang sebucok tapi bingkeng kadin toh ibadah dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Angon iya coba orang ben seremban tapi bingkeng ibadah dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Penikah saya. Mungkin apa? Mata mendangaki tako aba riya, tako aba ujub, tako aba takabur dalam ibadah kak ni toh boleh. Maka kak ni toh sirran wa alaniyatan. Sirran wa alaniyatan. Tapi lebih bagus ketika terang-terangan otabah perpan nyepe kak ni toh bakun enggak ada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ittaqillah haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ittaqillah takwa dak kajun Allah Subhanahu wa ta'ala haitsuma kunta eka di ma tempat saos panjenengan pasar takwa kajun Allah Subhanahu wa ta'ala compok takwa kajun Allah Subhanahu wa ta'ala alengki sering kancah takwa kajun Allah Subhanahu wa taala. Haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamuha. Tapi orang terkadang tak luput dari kesalahan. Bila lebih odi zaman mangken, benar lah kau dosa. Orang tojuk ni bisa lah kau dosa. Orang kau kun maketek ini tu bisa lah kau dosa. Kenapa saya ketek nang tojuk maketek tengah-tengah mikirin aib orang. Bener tak bener? Maketek tojuk maketek tapi atena jalan tapi pikiran aja jalan kati penapa setro nyakena menosom paman lepas ni kemaksiat kajun Allah Subhanahu wa taala wa adbi sayyi'atal hasanata tamhu tapi jak go beter betul kau langsung menjadi saja Tuhan Allah Subhanahu wa taala 11 kasih semahanya pora atta ibu min dzabihi kaman la dzambalahu. Orang sak tobat dak kajun Allah Subhanahu wa taala kaman la dzambalahu. Kau dapat ongku lah. Cak tobat sambel. Oning sambel sampean. Ki mare petis deki bila nemu sambel boleh ada boleh. Penika nyaman tobat sambel. Sambel kok nyaman kena. Kayak petis sarah. Ampun, lah saring no. Muncul boleh. Kipak ni kira boleh. Tong kalau orang jak rojan. Pedes sarah. Tetapi bila kau cikin boleh, pasal yang ken kerupuk, yang ken anu boleh. Boleh lanjut lagi saya marojak Pak. Lepas nikah saya kau jak tobat sampel. Sampai pernikah. Ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ketika apa? Ketika badan kau oleh seorang menjangan saja, tepedakah kemaksiatan litulih atau berkajun Allah Subhanahu wa taala. Habib Umar bin Hafid atau seberapa banyak pun badan kau oleh semuanya saja maksiat kajun Allah Subhanahu wa taala, di situ juga kita harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi maksiat atau bet boleh, maksiat atau bet boleh, maksiat atau bet boleh. Kata-kata amain permainan. Jadi topet kebain mainan umpaman. Tak kenapa? Sepenting atau bet. Terus panyar topet kau juna Allah Subhanahu Wa Taala. Mik pok capok ate kak dintoh selaku maksiat ngak kau juna Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ambun kak dintoh. Maka malar moga pasira-pasira orang semungkin kak dintoh tepe dalam kecubaan malar moga selalu disarengin tobat. Mak lebatan kau le seramanya saja tak kokun selamat ketibi tapi setaja umat Islam kak dinto pada selamat. Amin ya rabbal alamin. Tapi beda sebab Pak. Takwa kak dinto beda sebab. Montro sampian tro takwan tanya ngah beda sebab. Sebab pertama kak dinto ayyulahidul insan annahu abdun dalil. Kotuba de akrab takiyatan manusia kak dinto bahwa peten kau le kak dinto abdun dalil. Kabula secuba, kabula seancor, kabula setada penapan. Wa anna rabbahu qawiyyun aziz. Sedangkan pangeran qawiyyun aziz, maha kuat, aziz semulja. Wala yang bagi lidzalil ayasil aziz. Maka tak patut orang yang ngaku dirin rendah ama asyad al aziz semaha mulja. Pasal semaha mulja Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak patut abe sebeni penapa cak saking anu nguli cuman nguli dak kajun Allah Subhanahu Wa Taala pasal maksiat kajun Allah Subhanahu Wa Taala maka tak pantas. Contoh sebenikah beda cerakan lebih tak kita cerita daripada caknya mencerakan. Cerakan kak dinto semajar kuli tangki. Lah umpaman pas beda kuli tak megenta umpaman. Aduh aman rapa anu umpaman. Tak kan kurang ajar saya maku. Kuli kak dinto. Kati kenapa? Cerakan se paling besar dak kabupaten kau dah seramanya saja kak dinto Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal maksiat tu alanggar dak kajun Allah Subhanahu Wa Taala. Untung tak pecat Pak sang Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Mun kadung pecat pas beda tulisan edai ayisun min rahmatillah terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala wal iyadzubillah min dzalik. Mun kadung terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala Pak dinampon angan bunuh diri pun. Mun kadung beda tulisan ayisun min rahmatillah polan sobung orang sobung becen pole mun orang kadung terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pas Allah Subhanahu Wa Taala la taubatalah. Enggak ada tobat boleh ke ban umpaman. Wal iyadzubillah. Artan Allah Subhanahu Wa Taala saya mencat kak dinto Pak. Maka sebab takwa kak dinto kutubadah iaten peten kau le semuanya saja bahwa peten kau le kak dinto abdun dalil hamba se rendah, hamba se enah, tak ada selebih enah daripada sengkok. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kak dinto atpangki sareng pate. Patek salah patek tangki buta tepang. Napa tebun Sayyidina Ali? Mek pola patek ri ku laku se masuk surga ke tepang sengkok. Sayyidina Ali kak dinto orang sejelas al-mubasysyirin bil jannah. 10 orang yang terana orang seicap masuk surga sering Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kau lah sering menyan saja. Kenangan lebih terdiri kak di mak kita nik masuk surga. Sina Ali kali tu ampun kenangan ampun itu tu aki surga. Maka Sayyidina Ali kak dinto kita patut kita ngocak abak kak dinto wis engkau lah saya masuk surga punten. Sayyidina Ali bahkan ngocak mek pola takok Allah Subhanahu Wa Taala lebat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggagal abak si masuk surga. Pas patek ria sebuta salah buta tepang siapa masuk surga sering Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Penikah saking merendana Sayyidina Ali bin Abi Thalib pas beraba basera beni sahabat beni tabiin beni orang wali beni para nabi batan kau semuanya saja pas ngocak abak selamat bekal selamat dari section Allah Subhanahu Wa Taala kalau bencilan aki maksiat wal iyadzubillah min dzalik. Saya enggak tengah teh. Nomor 2 kak dinto sebut aki bahwa sebab takwa kak dinto kenapa ayat tadzakara ihsanallah ilaihi fi jamil ahwal kau tu enggak
Dak ka bagusna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pengak bagusna Allah Subhanahu wa taala. Betul kau lah kak dinto sering menyan saja semakin anafas kalaban tabung oksigen apa punten? Punten aman. Betul kau lah sering menyan saja kak dinto ada kalaban infus. Punten ada saya. Benih kebagusan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cek saking surga neraka gak dintoh tak ciptaki sang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pas abet akong sekelangkong Gusti Allah Subhanahu wa taala. Umpaman lastari mati gak dintoh betul kau lesar menyang saja. Tak ada tak kira beda boleh neraka surga tak ada umpaman. Seumpaman tak ada. Napa boleh betul kau tak patut untuk akong sekelangkong dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Orang napa betul kau lesar menyan saja mengkadung takong sekelangkong dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka patut saya tebuaki sering para ulama kadin toh bahwa ayyatadzakkar ihsanallah ilaihi fi jamil ahwal wa man kana dzalik la yanbaghi ay yuhjada nikmatahu. Pengak nikmat saya paring sang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nikmat socah, nikmat penciuman, nikmat bersesai kak dintoh, nikmat tanang seki bisa akuli, nikmat sokoh seki bisa ajalan kak dintoh kalau bensai pengak dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wallahil azim tade sebisa makuli betul kau lesar menyan saja mateng kak betul kau lesar menyan saja dak ke tempat sesai atau ke tempat secuba angin Allah Subhanahu wa taala. Enggak senomor telo penikah. Sebab orang maklum berjeng takwa dak Gusti Allah SWT pengak ayatadzakkarul mauta li anna man alima annahu sayamut wa annahu laisa amamahu illal jannah awin nar. Pengak dak mati karena sampun mati kadin tu berdepan apa Pak setelah mati kadin tu berdepan apa tak usah pikir jauh masuk ke liang lahat betul kau le serang panjang saja kak dintok saya terbuaki sareng Sayyidina Utsman bin Affan ketika lebat esitong pemakaman Sayyidina Utsman bin Affan itu nangis molar ketika molar tanya lagi apa ban mano Allah ongku sapa-sapa orang saya masuk ke liang lahat ria mon kadung umpaman pegempang bi Allah Subhanahu wa taala celana kebudi maka bekal kempang lebat jalan ria kada re hari kada re jalan re berkempang kebudin tapi mon edin nak lay pemelarat bi Gusti Allah Subhanahu wa taala maka tak ada jalan boleh kempang kebudin. Berapa jalan pertama masuk ke dapat kubur liang kubur dari kubur bangkit aki mari bangkit aki giring mari kak adin to tempeng mari tempeng ka siratal mustaqim lanceng Pak perjalanan antara surga dan neraka. Tuh sampai pikiran surga dan neraka kan geluh. Pikiran perjalanan selanceng kak dinto. Kati penapa abe. Maka itu kebala terakhir fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal kak dinto takwa dak kajun Allah Subhanahu wa taala. Ben minangkah ketakwaan dak kajun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kak dinto muka bengla bengah kenikmatan muka bengla bengah ketakwaan bila bulan Dzulhijjah kak dinto Pak. Bulan Dzulhijjah kak dinto bulan seantarana bulan seharamaki sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bulan seharamaki sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pertama bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terakhir bulan Rajab. Tapi epele sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala dari 4 bulan kak dinto epele Dzulhijjah. Epele Dzulhijjah pele boleh sareng Gusti Allah SWT. Kadi masih paling saya 10 pertama bulan Dzulhijjah. Epele 10 pertama are 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka saya jaga are pertama 10 bulan Dzulhijjah kak dintoh tanggal situng sampai tanggal 10 sampai malam telasan kak dintoh persiap aki betul kalau semuanya saja ibadah dak kajun Allah Subhanahu wa taala malam kak dintoh siapa-siapa orang yang menjaga malam 10 malam Dzulhijjah kak dintoh seakan-akan orang penikah oleh malam Lailatul Qadar. Sampean tak bisa make malam Lailatul Qadar kak dimah bulan Ramadan peke Dzulhijjah insyaallah sampean kejerna pada sareng malam Lailatul
malam Lailatul Qadar. Terserah panjenengan, bebas. Napa web paling anu? Terserah panjenengan. Ngaji engki, selawat na engki. Mau lang kitab engki, sepenting takwa kayun Allah Subhanahu wa taala. Banyak salat engki, tahajud engki, terserah panjenengan. Tapi malam-malam cakil 10 bulan Zulhijjah kak dintoh, bulan napa? 10 hari Zulhijjah kak dintoh ngereng jaga aki, ceneng aki, kalaban bagus. Lebih orang si aniat akurbanah. Orang penikah banyak salah kaprah Pak di dalam kurban. Paling saya mau bahas malam mangken Pak, tak boleh man gula. Tak boleh man. Banyak menikah. Paling saya akurbanah dari mangken umpaman panjenengan agatuan hajat untuk akurbanah, saya tanya kepada orang si alim. Kenapa makruh kurban, sunnah kurban, kenapa saya hanya kurban wajib, kenapa saya hanya kurban sunnah gak dintoh, kenapa hewan se wajib se ekole kurban gak dintoh. Kau tu oning panjenengan. Karena menumpaman sampean tak oning. Takok kurban tak sedih. Beda korban gak dintoh kadang-kadang orang. Bener gak contoh ki? Bila bin sampean tanya kepada kiai, jak mangken kula ketuan jadwal lagi bulan kol 10:30 kak dintoh ngaji ampakat Bib Habib dengan Odin sampang gitu. Contoh orang gak dintoh salah kaprah kadang-kadang ngocak korban. Are siapa si Andi? Orang tangdi kebaik kurban, lepas nikah teti kurban wajib Pak kesampean, teti kurban nazar kesampean. Tengah teh, kau kun ngocak, are ke sapen engkau kebaik kurban, penikah bisa teti kurban wajib. Mohon panjenengan nih itu, sabar Andi sape, insyaallah, napa? Takdiraki bi Allah Taala, mi pola area cocok, keng epani itu. Kebaik kurban. Pita, tapi mon hari tangdi kurban. Ni kak contoh buka akin kita besit unik ki. Mak pada oning, pada ngasteteh betul kalau saya menyan stage. Kenapa sih? Saya hanya kurban nadar gak nintoh. Tuh abid ki ya kena re. Ramai. Area aceng kucing napa punten Pak. Lanjut. Mau lanjut kan. Lu lau nah. Kurban wajib kan itu nadar. Contoh orang ini kok ada bu penikah hewan kurban gula. Lah penikah teti hewan kurban nadar. Kenapa? Oleh napa punten? Kita apa sebetulnya lanjut lagi kurban sampean. Tetapi keluargaan panjenengan tak oleh hewan kurban penikah masalah. Tetapi kurban sunat kenging sepertiga gak dinto dari daging kurban perengaki dak keluarga gak dinto oleh. Tapi menumpaman teti kurban nadar teti kurban wajib Pak panjenengan sareng keluarga tak oleh montut daging kurban. Mangkan tanya aki dak ke orang lebih alim orang kiai gak dinto para kiai mungkin beda Ustaz Basyiruddin gak dinto mungkin bisa tukar pendapat daki dalam akurban gak dintoh malar moga sesekuni gak dintoh manfaat banta tiada sango dari dunia sampai ke akhirat. Hakadha minni walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.